वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पेशावर में सालाना तरक्याती प्रोग्राम बराए माली साल 2026 से 2027 से मुतालिक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में आबनोशी, आबपाशी और मवासलात और तामीरात के नए मनसूबों पर गौर किया गया, जबकि मौजूदा वाटर सप्लाई और सैनिटेशन स्कीमों की बहाली को तरजीह देने की हिदायत दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि सूबे भर में वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर की मुकम्मल फ़ालियत यकीनी बनाई जाए और तमाम मनसूबों के KPC1 बरवक्त मुकम्मल किए जाएँ। सैलाब से मुतासरा आबपाशी निज़ाम की बहाली, नए डैम्स की तामीर और जारी मनसूबों की जल्द तकमील पर भी इत्तफाक किया गया। इजलास में चश्मा राइट बैंक कैनाल, लेफ्ट कैनाल और दीगर अहम मनसूबों को नई तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की भी हिदायत दी गई, जबकि वफाकी हुकूमत को जामे मरासला भेजने का फैसला भी किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि सैलाब से बचाव, आबपाशी और तरक्याती इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मनसूबों की बरवक्त तकमील नागुज़ीर है, जबकि हर रीजन के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट शामिल करने की तजवीज़ भी तलब की गई। मरीम नवाज शरीफ और सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने मरी के माल रोड का अचानक दौरा किया। आला लीगी क़यादत ने गवर्नमेंट हाउस मरीज में मरी डेवलपमेंट प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग ली और मुख्तलिफ तरक्याती उमूर का जायजा लिया। ज़राए के मुताबिक क़यादत ने HBL बिल्डिंग के कई मुतासरा मकाम और माल रोड हिल साइट पर मुजवज़ा ऑपरेशन से मुतल्लिक मनसूबों का भी मुआयना किया। दौरे के बाद गवर्नमेंट हाउस मरी में अहम इजलास जारी रहा, जिसमें मरी की मजमूई सूरत हाल, तरक्याती मनसूबे और आइंदा लाए अमल पर गौर किया गया। दूसरी जानिब मुकामी मुतासरीन ने मुजवज़ा ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि वो इस अमल से मुतमईन नहीं और हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि इनके घरों और कारोबारों को नुकसान से बचाया जाए। ज़िला इंतज़ामिया इन एक्शन, टिंडो आगा में गैर कानूनी कायम तजावुज़ात और घरों को मस्मार कर दिया गया। हैदराबाद से जिब्रान खान की ये रिपोर्ट देखिए। जिला इंतजामिया की जानिब से अब्दुल सत्तार ईदी रोड फेज 2 की तामीर के सिलसिले में इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन जारी है। हैदराबाद के इलाके टंडो आगा में इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी कायम घरों और तजावुज़ात को मस्मार किया गया। इस दौरान घरों में सालों से रहायश पजीर अफराद की जानिब से सख्त मज़ामत की गई। मुतासरीन का कहना था कि वो सालों से रहायश पजीर हैं, बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, मुतबादिल घरों का इंतजाम करके दिया जाए। हम काफी अरसे से रह रहे हैं, मतलब यहाँ पे हमारे बाप दादा 47 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए। अब हम क्या कर सकते हैं? हमें पैसे चाहिए, या तो घर दीजिए हमें या पैसे दीजिए ताकि हम अपना छोटा मोटा घर लेके बैठे। हम गरीब आदमी मजदूर हैं। जिनकी रजिस्ट्री है उनको हुकूमत पैसे दे रही है, अच्छी बात है, मगर जिनकी रजिस्ट्री नहीं है, जिनके पास फ़र्द हकीकत है, बराए मेहरबानी उनके साथ हुकूमत को तावन करना चाहिए। एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जिनके पास रजिस्ट्री नहीं है वो सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और वो किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकते, या तो कोई इनके लिए ऐसा प्लान बनाया जाए जिनको थोड़ी बहुत ज़मीन मिल जाए या कुछ ऐसा मिल जाए ताकि ये वहाँ पर जाके रिहाइश पजीर हो सके। दूसरी जानिब इंतजामिया का मौके पे के तजावुज़ात गैर कानूनी तौर पर कायम हैं। जिनके पास घरों की रजिस्ट्री मौजूद है उन्हें रकम की अदायगी कर दी गई है। भी मज़ाहमत हुई थी, लेकिन वो जिनके पास कागजात हैं वो मज़ाहमत नहीं कर रहे, जो वो पैसे ले चुके हैं अपने घरों के प्लाटों के, और जो मज़ाहमत वो कर रहे हैं जो यहाँ से पुराने बैठे, जो इलीगल इंक्रोचमेंट करके सरकारी ज़मीन पे बैठे हुए हैं, मज़ाहमत वो कर रहे हैं, लेकिन उनको भी हैंडल कर रहे हैं हम, इंशाल्लाह हो जाएगा। इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन के दौरान दर्जनों मकानात मस्मार करने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर मौजूद रही। कैमरामैन सुहेल अहमद के साथ जिब्रान खान, 5 न्यूज़, हैदराबाद। गुजरांवाला में 327वें बैसाखी के त्यौहार के मौके पर सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। अब तक 2700 सिख यात्री गुरुद्वारा रोहड़ी साहब एमनाबाद पहुंच चुके हैं, जिनका शानदार इस्तकबाल कमिश्नर नवीद हैदर शिरासी, RPO खुरम शहजाद बड़ाई और CCP ने किया है। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ हाजी ज़फरुल्लाह चौधरी। जी हाजी ज़फरुल्लाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुजरांवाला एमनाबाद में 380वीं वैसाखी त्यौहार के सिलसिले में सिख यात्रियों का आमद का जो सिलसिला है वो बिल्कुल जारी है। और जो पहला काफिला है तकरीबन 800 के करीब सिख यात्री जो है इस वक्त एमनाबाद जो गुरुद्वारा रोड़ी शरीफ यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनका यहाँ पर शानदार इस्तकबाल भी किया गया है। और बिल्कुल उनका जो इस्तकबाल किया गया है कमिश्नर गुजरांवाला नवीद हैदर शिराजी और इसके अलावा RPO गुजरांवाला खुरम शहजाद बड़ैच और इसके अलावा जो है यहाँ पर
दीगर जो अफसरान हैं उन्होंने उनका यहाँ पर शानदार इस्तकबाल किया है। उनके ऊपर जो है फूल पत्तियां भी निछावर की गई हैं और बिल्कुल सिख यात्रियों का आमद का सिलसिला बिल्कुल जारी और सारी है। और तकरीबन 2700 के करीब जो सिख यात्री यहाँ पर गुरुद्वारा रोली शरीफ आएंगे और बिल्कुल यहाँ पर अपनी इबादत करेंगे। और इसी तरह जो आमद का सिलसिला है वो जारी और सारी है। बिल्कुल आज पहला 800 का जो काफिला था वो यहाँ पर रोली शरीफ पहुंचा हुआ है। और इसके अलावा अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो बिल्कुल CPO गुजरांवाला सरदार व्यास गुल खान की तरफ से यहाँ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। तकरीबन 1700 के करीब जो है यहाँ पर नौजवान और अफसरान जो है वो तैनात किए गए। इसके अलावा 22 जो टीमें हैं यहाँ पर एलीट फोर्स की वो भी यहाँ पर तैनात की गई हैं। इसके अलावा 12 टीमें जो है यहाँ पर डॉल्फिन की वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तमाम जो दाखिली व खारजी रास्ते हैं वहाँ पर खारदार तारें और इसके अलावा अमली रुकावटें लगाकर यहाँ पर रास्तों को बंद भी किया गया है। वहाँ पुलिस अफसरान तैनात भी किया गया। और इसके अलावा दीगर महकमों की बात की जाए तो महकमा ट्रैफिक के नौजवान भी यहाँ पर ड्यूटियाँ अंजाम देते नजर आ रहे हैं और महकमा सेहत के नौजवान भी। और इसके अलावा जो है रेस्क्यू 112 का अमला भी बिल्कुल अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। और बिल्कुल तमाम जो हर जगह पर जो है वो यहाँ पर बैरियर लगाए गए हैं, नाके लगाए गए हैं। बड़ी सख्त सिक्योरिटी यहाँ पर CPO सरदार गुल खान की तरफ से दी गई है। और बिल्कुल अगर दूसरी तरफ बात किया सिर्फ यात्रियों के सिर्फ यात्री यहाँ पर अपनी इबादत कर रहे हैं, बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं और बिल्कुल वो सिक्योरिटी से भी मुतमिन नजर आ रहे हैं और बड़े खुश हैं और अपनी इबादत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी शेखुपुरा में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लोड शेडिंग की वजह से जहां तमाम कारोबार तबाह हो रहे हैं, वहीं 10 से 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस घरेलू सारिफीन की मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रही है। इस हवाले से मज़ीद अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद शराज सेदूजी। शराज बताइएगा। जी बिल्कुल, शेखुपुरा में गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो सिलसिला वो जारी है। सिटी में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। मसाफात और देहाती इलाकों में 12 से 14 घंटे का जो है वो लोड शेडिंग का तवील सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से दुकानदार तो परेशान है ही, लेकिन घरेलू सार्फिन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और मज़ीद जानते हैं ये क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से। अच्छा बताएं जी, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से आप? जी हम क्या कहना चाहते हैं जी, ये लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से घर में भी जो है गर्मी इतनी है, बच्चे हैं बीमार हो रहे हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा है। वो काम पर जाते हैं तो लाइट की वजह से काम भी नहीं हो रहा, कारोबार सब बंद हो गए हैं। ऊपर से उन्होंने माल लॉकडाउन लगा दिया है, लाइट आ नहीं रही और रात को 8 बजे दुकानें भी बंद करनी पड़ जाती हैं। तो हमारी हुकूमत से यही अपील है कि मेरे को ये रिलीफ दिया जाए। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना था कि जो लोड शेडिंग की वजह से जहाँ पर कारोबार मुतासर हो रहे हैं, वहीं घरेलू सार्फिन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों की वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि खुदारा लोड शेडिंग का सिलसिला ख़त्म किया जाए, ताकि जो ज़िंदगी का पहिया आसानी के साथ चलाया जा सके। जी हाफिजाबाद में भी सेफ सिटी कैमरों का आगाज़ कर दिया गया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर शहरियों के चालान होंगे। मजीद जानते हैं हाफिजाबाद से ब्यूरो चीफ मोहम्मद बिलाल से, जो इस वक्त ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ मौजूद हैं। जी बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ के विजन और IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में DPO हाफिजाबाद कामरान हमीद की ज़ेर निगरानी हाफिजाबाद में भी सेफ सिटी कैमरों का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। हाफिजाबाद शहर के अहम चौकों, शाहराहों और हसास मुकामात पर कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिनके ज़रिए न सिर्फ ट्रैफिक की निगरानी की जाएगी बल्कि जराइम की रोकथाम में भी मदद हासिल होगी। मेरे साथ इस वक्त इंस्पेक्टर हुमायूं रसूल मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मुतअद्दिद बार बताया जा चुका है कि सेफ सिटी कैमरा जात हाफिजाबाद में इंस्टॉल हो चुके हैं और वर्किंग पोजीशन में है अभी। तो मेरी तमाम शहरियों से इल्तमास है, हम पहले भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि ये ना सिर्फ जराइम की रोकथाम के लिए, सिक्योरिटी के लिए हैं, बल्कि इनसे चालान होंगे। और चालान जो जैसा कि आप अब हेलमेट का इस्तेमाल, सीट बेल्ट का इस्तेमाल, इसके अलावा मोटरसाइकिल पे जो आप ओवरलोडिंग करते हैं या वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो इन चीज़ों के चालान जो चालान है वो आपको मसूल होंगे। तो इन चालान से बचने के लिए मेरी तमाम शहरियों से इल्तमास है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें, ताकि ये हैवी फाइन्स जो होंगे इनसे बचा जा सके। शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने इंस्पेक्टर हुमायूं रसूल की बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि शहरियों को चाहिए कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें और जिम्मेदारान शहरी होने का सबूत दें। जी रहमान फाउंडेशन सियालकोट दुखी इंसानियत की खिदमत में पेश। रहमान फाउंडेशन सियालकोट गुर्दों के अमराज में मुब्तला गरीब और नादार मरीजों के लिए इलाज मुआवजे की सहूलियात बिल्कुल फ्री मुहैया कर रहा है। इसी हवाले से मजहर हसन की ये रिपोर्ट देखते हैं।
رحمان فاؤنڈیشن دکھی انسانیت کی خدمت میں پیش سیالکوٹ میں رحمان فاؤنڈیشن گردوں کے مریضوں کے علاج کے لیے ایک منفرد ادارے کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ رحمان فاؤنڈیشن اسپتال میں ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم روزانہ گردوں کے مریضوں کا فری چیک اپ، ادویات، ڈائلسس اور دیگر سہولیات بالکل فری آف کاسٹ فراہم کرتا ہے۔ آج سیالکوٹ میں 2 نئی ڈائلسس مشینوں کا افتتاح ہوا ہے طارق مغل صاحب کے ہاتھوں سے اور ہمارے دوست آفتاب بھائی کے ہاتھوں سے، اور ہمارے جو یہاں کے جو لوگ ہیں سیالکوٹ کے، ایک خدمت ہم کر رہے ہیں پچھلے 10 سالوں سے، ایک دہائی ہمیں ہو گئی ہے، ہم ایک خدمت کا جذبہ لے کے چل رہے ہیں، کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ ایک کارواں ہے جو چلتا رہے، لوگوں کی دکھوں کا مداواں بنے، اور یہ رحمان فاؤنڈیشن ایک خدمت کر رہا ہے پچھلے 23 سالوں سے، ایک بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، روزانہ 300 لوگوں کا ڈائلسس ہم کر رہے ہیں، فری کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کا امیر ترین شہر ہے، یہ کہنے میں مجھے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ انہوں نے ایئرپورٹ اپنا بنا لیا، سڑکیں اپنی بنا لی، شہر اپنا بنا لیا، تو کیا یہاں پہ ہاسپٹل نہیں بنا سکتے؟ میں یہ کہہ کے جاؤں گا، کہنا چاہتا ہوں، چیمبر کے دوستوں سے بھی کہوں گا، کل کوئی چیمبر میں کوئی اگر فنکشن کرتے ہیں، ان کی مہربانی ہے، صدر صاحب کی مہربانی ہے۔ سیالکوٹ کے ماہر حضرات اس ادارے کو مزید ترقی دینے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ یہاں پر میں سلیم بریال صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ پچھلے 4-5 سال سے ہمیں کچھ 4 لاکھ کی منتھلی کٹس دے رہے ہیں، تو سلیم بریال صاحب کا ہم بہت شکر گزار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے 2-4 مخیر حضرات اور آگے بڑھیں اور رحمان فاؤنڈیشن کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائیں، تاکہ ہم اس مشن کو، اس مقصد کو جو دکھی انسانیت کے زخم پر مرہم رکھ رہے ہیں، اس کو اور آگے بڑھا سکیں۔ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کو چاہیے کہ ایسے اداروں کو مزید فعال کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ کیمرہ مین ابراہیم کے ساتھ مظہر حسن، چینل 5 نیوز، سیالکوٹ۔ قبول شریف اور گردنواں میں بدترین لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے، جہاں 12 سے 14 گھنٹے تک بجلی کی بندش معمول بن چکی ہے۔ شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں، جبکہ کاروباری سرگرمیاں بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ مزید تفصیل جانتے ہیں اپنے نمائندے فیض فرید سے۔ جی فیض، بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں قبولہ شریف میں، جہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کو شدید مشکلات سے دو چار کر رکھا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 سے 14 گھنٹے تک پہنچ چکا ہے، جس کے باعث نہ صرف کاروبار متاثر ہو رہا ہے بلکہ گھروں میں پانی کی قلت اور شدید گرمی نے حالات کو مزید خراب کر دیا۔ میرے ساتھ اس وقت کو یہاں کے علاقہ مکین موجود ہیں، مزید ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، ابھی جو لوڈ شیڈنگ ہے نا بہت زیادہ ہے، بالکل 12 سے 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور نہ تو لوگ پانی پڑ سکتے ہیں اور کاروبار پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ اور ایک تو یہ بات ہے کہ مچھر بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ کو بجلی نہیں ہوتی نا، اس کی وجہ سے مچھر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں مچھر کی وجہ سے، اور بوڑھے بھی جوان بھی۔ جی جس طرح آپ نے علاقہ مکین کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ ہم پہلے ہی بہت زیادہ مہنگائی کی چکی میں پس چکے ہیں، اوپر رہی صحیح کسر اس بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے نکال دی ہے۔ ہماری اعلی حکام سے اپیل ہے کہ خدارا یہ اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جائے تاکہ ہم 2 وقت کی روٹی کما کر کھا سکیں۔ جی حافظ آباد میں سوشل میڈیا پر وائرل تشدد کی ویڈیو کا ڈی پی او کامران حمید نے نوٹس لیتے ہوئے فوری کارروائی کی ہے۔ پولیس نے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا، جبکہ دیگر کی تلاش اب بھی جاری ہے۔ متاثرہ لڑکے کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے طالب علم علم سبحان اور بلال پر تشدد کر کے ویڈیو وائرل کی تھی۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ باقی ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں اور قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ملتان میں تھانہ صدر شجاعت پولیس نے اندھے قتل کا معاملہ حل کرتے ہوئے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق مقتولہ کلثوم بی بی کھیتوں میں جانے کے بعد لاپتہ ہوئیں اور بعد از ان کی لاش آم کے باغ سے ملی، جس پر مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی۔ تفتیش کے دوران گرفتار ملزمان نے انکشاف کیا کہ انہوں نے ذاتی رنجش کی بنیاد پر مقتولہ کو گلا دبا کر قتل کیا اور لاش باغ میں پھینک دی۔ سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر کا کہنا ہے کہ یہ ایک پیچیدہ کیس تھا جسے پولیس نے جدید ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ مہارت سے حل کیا۔ حافظ آباد میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی فوکل پرسن برائے انسداد پولیو ہضمہ کاردار نے ڈی ایچ کیو اسپتال اور مختلف مراکز کا دورہ کر کے مہم کی کارکردگی کا جائزہ لیا ہے۔ اس موقع پر انہیں بریفنگ دی گئی کہ
अज़मा कारदार का कहना था कि पोलियो के खात्मे के लिए वालिदैन का ताउन ज़रूरी है और वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब को पोलियो फ्री बनाने का हदफ हासिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाना ही पोलियो से बचाव का एक मौसर तरीका है और हुकूमत 5 साल तक के तमाम बच्चों की वैक्सीनेशन यकीनी बनाए। जलालपुर पीरवाला में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी ना होने पर शहरियों में तशवीश बढ़ गई है। अवाम का कहना है कि हुकूमत की जानिब से दिया गया रिलीफ इन तक मुंतकिल नहीं हो रहा और ट्रांसपोर्टर बदस्तूर पुराने किराए वसूल कर रहे हैं। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि महंगाई और दीगर अखराजात में इजाफे के बायस किरायों में कमी मुमकिन नहीं, जबकि शहरियों ने ज़िला इंतज़ामिया से फौरी नोटिस लेकर किरायों में कमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। अवामी और समाजी हलकों ने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि वो ट्रांसपोर्ट किरायों का असर नौ तयन करें और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं ताकि हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली रिलीफ हकीकी मानों में अवाम तक पहुँच सके। हिजर शाह मुकीम में बिजली की लटकी तारें शहरियों के लिए संगीन खतरा बन गई हैं। मोहल्ला नवाजिश नगर रोड और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गुडवाल के एतराफ में सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो चुकी है, जहां तलबात और मुकामी रहायशी बर वक्त जानलेवा खतरे से दो चार हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक लटकी हुई बिजली की तारें आए रोज हादसात का बाइस बन रही हैं, जबकि गुज़िश्ता एक साल के दौरान मुतादिद बार करंट लगने से माल मवेशी भी हलाक हो चुके हैं। शहरियों का कहना है कि लेस्को की मुबैना गफलत और लापरवाही के बायस सूरत हाल मजीद बिगड़ रही है और बिजली के पोल्स की अदम दस्तियाबी ने सैकड़ों घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। अहले इलाका ने चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से फौरी नोटिस लेने और इलाके में बिजली के निज़ाम को महफूज बनाने का मुतालबा किया है ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। सियालकोट में अंजुमन आरायां रजिस्टर्ड जिला के 9 मुंतखब अहदेदारान की पुरवकार हल्फ बर्दारी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मौजूदीन इलाका, समाजी और सियासी शख्सियात और तंजीम के अरकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। तकरीब निजी मैरिज हॉल पेरिस रोड पर मुनक्किद हुई है, जहां पर चौधरी फ़हीम नवाज ने बतौर सदर, महर आशिक हुसैन ने सीनियर नायब सदर और महर अफजाल आशिक ने जनरल सेक्रेटरी के ओहदे का हल्फ उठा लिया। इस मौके पर अंजुमन आरायां पाकिस्तान के मरकजी सदर मियां मोहम्मद सईद टेरेवाले भी अपने वक्त के हमरा शरीक हुए। हल्फ बर्दारी की तकरीब चौधरी गुलाम मुश्तबा और मियां नईम जावेद ने करवाई, जिन्होंने अपने खिताब में तंजीम की समाजी और फलाही खिदमात को सराहा और नई क़यादत के लिए नई ख्वाहिशात का भी इजहार किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि अंजुमन आरायां जिला सियालकोट हमेशा से फलाही सरगर्मियों में फाल किरदार अदा करती रही है और उम्मीद जाहिर की गई है कि नई क़यादत और रिवायत को मजीद मजबूत और मौसर अंदाज में आगे बढ़ाएं। रहीमिया खान में MNA सरदार असर खान लगारी की ज़ेर सदारत ज़िला राबता कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ज़िले भर से जारी 340 तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर ने इजलास को मनसूबे की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। इजलास में आलमी सतह पर सालिसी किरदार अदा करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हक़ में करारदाद भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। MNA सरदार असर खान लगारी ने इस मौके पर कहा कि तरक्याती फ़ंड्स अवाम की अमानत हैं और इनके शफाफ इस्तेमाल को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मनसूबे के मेयार और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, जबकि शेख जायद अस्पताल, सर्जिकल टावर और शेख खलीफा ब्रिज रोड समेत अहम मनसूबे को सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2026-27 में शामिल कराया जाएगा। शिकारपुर से ये अफसोसनाक खबर सामने आई है, जहां गांव जरखेल से ताल्लुक रखने वाले पुलिस हेड कांस्टेबल खादिम अली शाह कराची में डाकुओं से मुकाबले के दौरान शहीद हो गए। कराची के इलाके मंगोपीर में डकैती की इतला पर पुलिस मौके पर पहुंची तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में हेड कांस्टेबल खादिम अली शाह शदीद जख्मी हुए और बादियाजा जख्मों की ताब न लाते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए। शहीद खादिम अली शाह मंगोपीर थाने में तैनात थे और फर्ज की अदायगी के दौरान जान का नजराना पेश किया। वाक़े की इतला मिलते ही उनके आबाई इलाके में कोहराम मच गया। शहीद का जुस्ते-खाक कराची से आबाई गांव जरखेल मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें पूरे सरकारी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक किया गया।
سکھر میں سندھ حکومت کی جانب سے خواتین کی خود مختاری کے فروغ کے لیے پنک اسکوٹیز کی تقسیم کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں 200 اسکوٹیز مستحق خواتین میں تقسیم کی گئیں۔ اس باوقار تقریب میں صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن، سید خورشید احمد شاہ، سید ناصر حسین شاہ، سید اویس قادر شاہ، سید کامل حیدر شاہ سمیت دیگر پارٹی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے اسکوٹیز کی فراہمی حکومت سندھ کا اہم قدم ہے، جس کا مقصد خواتین کو خود مختار اور با اعتماد بنانا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پنک اسکوٹیز کی تقسیم کا یہ تیسرا مرحلہ ہے، جو اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اس اقدام صرف ایک اسکیم نہیں بلکہ سندھ کی ہر بیٹی کے خواب کو حقیقت بنانے کی سنجیدہ کوشش ہے، اور حکومت خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور اب بات کریں گے میرپور خاص میں ڈاکٹر فہمیدہ لغاری کیس سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس ایس پی آفس میں منعقد ہوا، جس کی صدارت ممبر صوبائی اسمبلی اور پارلیمانی سیکرٹری برائے بین الصوبائی روابط اور کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ سندھ خیر النساء مغل نے کی ہے۔ اجلاس میں ایس پی میرپور خاص سید فدا حسین شاہ، ایس پی ٹیکنیکل اینڈ فرانسک CDC اور عزیز تالپور، ایس پی سچاول علینا، تفتیشی افسر کامران سمیت دیگر اعلیٰ حکام اور تعلیمی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران کیس کی تفتیشی پیش رفت پر تفصیلی بریفنگ دی گئی اور انکوائری کمیٹی کی کارکردگی اور آئندہ کے لائحہ عمل پر غور کیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ تحقیقات مختلف پہلوؤں سے جاری ہیں اور پیش رفت کا جائزہ مسلسل لیا جا رہا ہے۔ کشمور پولیس کی بڑی کارروائی، بائیک لفٹر گرفتار، 8 موٹر سائیکلیں برآمد۔ ایس پی کشمور محمد مراد کی خصوصی ہدایت پر ضلع بھر میں جرائم پیش عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کر دی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں SDPO کنٹکوٹ جاوید احمد کی سربراہی میں انچارج مددگار کنٹکوٹ خلیل احمد لغاری نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے تھانہ A سیکشن کنٹکوٹ کی حدود میں ایک بائیک لفٹر کو گرفتار کر لیا۔ کارروائی کے دوران گرفتار ملزم کے قبضے سے 8 مسروقہ موٹر سائیکلیں برآمد کر لی گئیں۔ گرفتار ملزم کی شناخت دلبر علی ولد قربان لشاری کے نام سے ہوئی ہے، جو مختلف جرائم کی وارداتوں میں ملوث رہا ہے۔ خبر دیں دادو کی تحصیل مہیر سے لاپتہ ہونے والی 6 سالہ بچی کے اغوا ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ 5 روز سے لاپتہ بچی اجالا کی تلاش نہ ہونے پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ SPO دادو نے واقعے کا نوٹس لے کر 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ پولیس کی جانب سے لاپتہ بچی کی بازیابی کے لیے 5 لاکھ انعام بھی مقرر کیا گیا ہے۔ مقدمہ بچی اجالا کے والد ٹیچر شمس الدین کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ کنکوٹ کے علاقے کے قریب شادی کی تقریب سے واپس جانے والے افراد کے ساتھ افسوسناک حادثہ پیش آیا، جہاں 9 سالہ بچہ اعجاز سیال ڈاٹسن سے گر گیا۔ پیچھے سے آنے والی مزدہ گاڑی بچے کے اوپر چڑھ گئی، جس کے نتیجے میں بچہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ حادثے کے بعد شادی کی خوشیاں اچانک ماتم میں تبدیل ہو گئیں اور اہل خانہ میں کہرام مچ گیا۔ واقعے کے بعد مزدہ ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا، جبکہ مشتعل افراد نے گاڑی کے شیشے توڑ دیے۔ پولیس موقع پر پہنچ کر صورتحال قابو میں لے لی اور واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئیں، جبکہ فرار ڈرائیور کی تلاش بھی جاری ہے۔ خیرپور کے علاقے ٹنڈو مستی کے قریب گاؤں میں خاتون خالدہ چانڈیو کے بہیمانہ قتل کے واقعے پر ڈپٹی کمشنر الطاف احمد چاچور کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں پولیس، صحت، سوشل ویلفیئر، ہیومن رائٹس اور ویمن ڈیولپمنٹ سمیت متعلقہ اداروں کے افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے واقعے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی، جو موقع کا دورہ کر کے شواہد، بیانات اور دیگر معلومات کی بنیاد پر اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ متاثرہ خاندان کو فوری طور پر مکمل قانونی، طبی اور سماجی معاونت فراہم کی جائے، جبکہ خواتین کے خلاف جرائم کی روک تھام کے لیے مؤثر حکمت عملی بھی تیار کی جائے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے مالی سال 2025-26 کی پہلی 3 سہ-ماہیوں میں ریکارڈ محصولات اکٹھے کر لیے ہیں۔ حکام کے مطابق رواں مالی سال کے ابتدائی 9 ماہ میں 250 ارب روپے سے زائد ریونیو جمع کیا گیا ہے، جو گزشتہ مالی سال 2024-25 کے اسی عرصے کے 181 ارب روپے کے مقابلے میں نمایاں اضافہ ہے۔
چیئرمین پنجاب ریونیو اتھارٹی معظم اقبال سپرا کی زیر صدارت اجلاس میں ریونیو اہداف کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں انفورسمنٹ ٹیموں کو مزید متحرک کرنے اور ٹیکس وصولی کے نظام کو مؤثر بنانے کی ہدایت دی گئی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے پشاور پولیس نے قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کر دیا ہے۔ سی سی پی او ڈاکٹر میاں سعید احمد کے امکانات کی پشاور کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں جاری ہیں۔ تھانہ شاہپور کے حدود میں کروڑوں روپے مالیت کے مکانات اور پلاٹس واگزار کرا کر اصل مالکان کے حوالے کر دیے گئے۔ حکام کے مطابق متاثرہ شہریوں نے قبضہ مافیا کے خلاف درخواستیں جمع کروائی تھی، جن پر فوری نوٹس لیتے ہوئے کارروائی کی گئی ہے۔ ڈی ایس پی چمکی سرکل محمد اشفاق خان کی نگرانی میں ایس ایچ او شاہپور فواد خان نے آپریشن مکمل کیا۔ شہریوں نے بروقت کارروائی پر سی سی پی او پولیس حکام کا شکریہ ادا کیا۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کے فلیگ شپ ہیلتھ پروجیکٹ نے نمایاں کامیابیاں حاصل کر لی ہیں۔ مختصر مدت میں 2 کروڑ 10 لاکھ سے زائد مریضوں کو فیلڈ ہسپتالوں اور کلینک آن ویل کے ذریعے علاج کی سہولیات فراہم کی گئیں، جبکہ ہزاروں مریضوں کو گھر بیٹھے مفت ادویات بھی پہنچائی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں نادیہ ثاقب نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ کلینک آن ویل کے تحت 1 کروڑ 82 لاکھ مریضوں کا علاج کیا گیا اور لاکھوں ٹیسٹ اور ویکسینیشن بھی کی گئی۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار 1000 سے زائد مراکز صحت کی ری ویمپنگ مکمل کی گئی، جبکہ مزید سینکڑوں مراکز کی اپ گریڈیشن تیزی سے جاری ہے۔ کمشنر راولپنڈی ڈویژن انجینئر عامر خٹک نے ڈیم کا تفصیلی دورہ کیا ہے اور جاری ترقیاتی کاموں کا ان سائٹ جائزہ لیا ہے۔ دورے کے موقع پر متعلقہ حکام کے ساتھ اجلاس بھی منعقد ہوا، جس میں منصوبے کی پیش رفت، درپیش مسائل اور آئندہ لاحق عمل پر بھی تفصیلی غور کیا گیا۔ کمشنر نے کہا کہ منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے اور اسے مقررہ ڈیڈ لائن سے قبل مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے سمال ڈیمز، پل اور ریڈیشنل کالونی کے کاموں کی رفتار مزید تیز کرنے، واٹر سپلائی اسکیموں کی فیزیبلٹی جلد مکمل کرنے اور لینڈ ایکوزیشن کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ حکام کے مطابق دودھوچا ڈیم منصوبے پر مجموعی طور پر 60% کام مکمل ہو چکا، جبکہ مختلف حصوں میں پیش رفت تسلی بخش ہے۔ کمشنر نے یہ واضح کیا ہے کہ کسی بھی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی اور منصوبے کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جائے۔ لاہور قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ پولیس ٹیم نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش میاں بیوی کو گرفتار کر لیا ہے۔ کارروائی کے دوران ملزم شاہد اور صوبیہ شاہد کے قبضے سے 2 کلو 200 گرام آئس برآمد ہوئی، جس پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق ملزمان کو منشیات سمیت موقع پر گرفتار کیا گیا۔ رانا حسین طاہر نے پولیس ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے شاباشی دی۔ ایس ایچ او قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ کے مطابق علاقے میں انسداد منشیات کے حوالے سے کڑی نگرانی جاری ہے تاکہ منشیات فروشوں کے نیٹ ورک کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے کی امیگریشن ونگ پشاور نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے جعلی دستاویزات پر بیرون ملک جانے کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ امیگریشن کلیئرنس کے دوران فلائٹ کے ذریعے تنزانیہ جانے والے 2 مسافروں حمزہ مختار اور محمد بدر الدین کو روک دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق دونوں مسافر بزنس ویزے پر سفر کر رہے تھے، تاہم وہ کسی قسم کی کاروباری دستاویزات پیش نہ کر سکے۔ ابتدائی تفتیش میں الیکٹریشین ٹیکنیشین کے جعلی ڈپلومے برآمد ہوئے، جن پر مختلف اداروں کے جعلی سٹیمپ اور دستخط موجود تھے۔ پشاور میں ایف آئی اے حکام نے مزید تفتیش کے لیے دونوں مسافروں کو آف لوڈ کر کے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کے حوالے کر دیا، جبکہ مقدمے کی مزید کارروائی اب بھی جاری ہے۔ لاہور کے واقع زون میں ضلع انتظامیہ نے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بڑا آپریشن کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی قیادت میں کی گئی کارروائی کے دوران برقی روڈ، جی ٹی روڈ، جلو پنڈ روڈ اور غوث گارڈن میں 5 غیر قانونی عمارتیں مسمار کر دی گئیں، جبکہ سلامت پورہ میں 3 عمارتیں سیل کر دی گئی ہیں۔ لاہور ضلع انتظامیہ نے پلاننگ ونگ کے موقع پر کارروائی کرتے ہوئے نشاندہی شدہ تعمیرات کو ختم کیا۔
हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई शहर में जारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हिस्सा है, जिसका मकसद गैर कानूनी तामीरात का खात्मा और शहरी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। इंतज़ामिया ने वाज़ेह किया है कि मंजूर शुदा नक्शों के बरअक्स तामीरात पर बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग के जरिए कानून पर अमल दरामद को मज़ीद सख्त बनाया जाएगा। और अभी आपको बताएंगे कोहाट के इलाके तहसील लाची बाईपास के करीब मोटर कार और फ्लाइंग कोच के दरमियान खौफनाक तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 पाकिस्तान की मेडिकल टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। बाद ऐसा तमाम जख्मियों को करीबी लाची टाइप डी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। जख्मी में मोहम्मद शुकेब, मोहम्मद हनीफ, अफसर असियाब, रहमतुल्लाह, जोजा अल्लाह बख्श वैस, किरण फातिमा, हजरत उमर और उस्मान शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक हादसे की वजूहात जानने के लिए मजीद तहकीकात अब भी जारी है। वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत लाहौर में इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाबी से जारी है। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की ज़ेर सदारत जायजा इजलास में मुहिम की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में ये बताया गया कि 5 रोज़ के दौरान 22,85,000 से ज़ायद हदफ में 21,50,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाए गए, जबकि 15 लाख से ज़ायद घरों तक टीमों ने रसाई हासिल की। हुकाम के मुताबिक इनकारी केसेस में से बड़ी तादाद को कायल कर लिया गया है और अब सिर्फ महदूद केसेस ही बाकी रह गए हैं, जिनमें चंद तिब्बी बुनियादों पर हैं। इजलास में फील्ड स्टाफ की कारकर्दगी को सराहते हुए कवरेज को तसल्ली बख्श करार दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि कैच अप डे के दौरान रह जाने वाले बच्चों को हर सूरत वैक्सीन दी जाए और 5 साल से कम उम्र कोई बच्चा पोलियो से बचाव के कतरे पीने से महरूम न रह जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सईद हसन मुर्तज़ा की ज़िरसदारत रावलपिंडी डिवीज़न का अहम तंजीमी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में पार्टी को डिवीजनल सतह से यूनियन काउंसिल तक मज़ीद फ़ाल और मजबूत बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। मुख्तलिफ अज़ला के ओहदेदार ने शिरकत की, जबकि तंजीमी उमूर, अवामी राबता मुहिम और आइंदा सियासी सरगर्मियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि जलसों, मॉनिटरिंग और अवामी रवाबित मुहिम के जरिए पार्टी पैगाम को घर घर पहुँचाया जाएगा। सईद हसन मुर्तज़ा का कहना था कि कारकुनान को फ़ाल किरदार दिया जाएगा और तंजीम को निचली सतह तक मुतहरिक किया जाएगा, ताकि अवामी मसाइल को उजागर करके इनके हल में मौसर किरदार अदा किया जा सके। लाहौर पुलिस इन्वेस्टिगेशन विंग के ज़ेर एहतमाम इन्वेस्टिगेशन हेड क्वार्टर्स में तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद ने की। इजलास में तमाम डिविजनल SPs ने शिरकत की, जबकि कत्ल, अगवा, चैक्टिस, ऑनर, टकेती, धोखादही और अमानत में खयानत समेत मुकदमात ज़ेर बहस आए हैं। अफसरान ने दोनों फरीक़ैन के मौक़िफ़ को सुनने के बाद तफ्तीश की तब्दीली से मुतालिक फैसले जारी किए। इजलास में मेरिट के बरक्स तफ्तीश पर मुतादिद अफसरान की सरसुनिश की गई है और शोकॉज नोटिस भी जारी किए गए हैं। SSP मोहम्मद नवीद ने कहा कि शहरियों की शिकायत का फौरी इज़ाला अवली तरजीह है और गैर जानिबदार तफ्तीश पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि ख़वातीन और बच्चों से मुतालिक मुकदमात में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जा रहा है, जबकि तफ्तीशी अमल को मज़ीद शफ़ाफ और मौसर बनाने के लिए मुसलसल निगरानी जारी है। लाहौर पुलिस ने नवाब टाउन OPF में लड़की से मोबाइल स्नैचिंग केस में बड़ी पेशरफ्त करते हुए मरकजी मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया है। हुकाम के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर वाक़े का नोटिस लिया गया और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। पुलिस ने जियो फाइनेंसिंग और सैकड़ों CCTV कैमरों की मदद से मुलजिम की नकलो हरकत ट्रेस की और चौहंग के इलाके में नाकाबंदी की। तर्जुमान के मुताबिक मरकजी मुलजिम अदनान ने रुकने के इशारे पर पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। फायरिंग के दौरान मुलजिम अपने ही साथी की गोली लगने से जख्मी हुआ, जबकि इसका साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। इमरान शाहिद के तर्जुमान के मुताबिक जख्मी मुलजिम को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है और मुकदमा थाने चौहंग में दर्ज किया जा रहा है।